ओम शांति। मु आज ये कोर्स साप्ताहिक कोर्स तृतीय दिन पढ़ा परमात्मा कर्तव्य विषय कहवाई जाऊँगी। आपण आध्यात्म प्रेमी माने भाई माने भौणी माने या भल भाव शुणिए, कारण परमात्मा कर्तव्य विषय आम जो बहुत भ्रम धारणा आम मान भर अच्छी ताकू दूर करने हम। आपण मैंने जानते कहती ना करी कराऊ थाए मुई तो बिनु अन्य गति नहीं। कौन परमात्मा जहाँ कर दुनियार जहाँ भी कर्तव्य हो परमात्मा कर ना। परमात्मा कर्तव्य अलगा एवं आमर कर्तव्य आम मन बुद्धि सहित जड़े चेतनात्मा। तेणु आमर कर्तव्य को परमात्मा सहित मिलीदवा मिसेदवा ठीक हेनी। जमती कहती माने मनीष परमात्मा जहाँ कर धर किए चोरी कर कौन परमात्मा कर कि डकायती कर परमात्मा कर परमात्मा ये सब करना। परमात्मा कर भल कम कर पतितर पावन होगापी आमको मु आपण मानक आग क्लास लास्ट क्लास शुणी जे परमात्मा पतित को पावन बनवार कार्य कर। तेणु ये किए चोरी कला किए डकायत कला ये सब परमात्मा काम कर मनुष्य कर्म अनुसार ये फल प्राप्त कर। किए भी जड़े देखु जड़े लोक खावाई पाने जड़े बहुत बड़ घरे रोचे सी तांकर कर्म फल। तेणु आपण मैंने जानवे सूर्य किरण दवा फल ये समुद्र वायु गरम हो जाए गरम हो बाष्प हो जाए। तेणु सी आसिक वर्षा करे वर्षा करापर आम कौटी बन्या होगा कौन शुखला पड़ला। तेणु ये सब कम परमात्मा कर ये तो प्रकृति कर सूर्य तार किरण दूची आपण सूर्य को सूर्य किरण दूचे आम कौन कह परमात्मा सूर्य मनुष्यर चरित्र अनुसार तम प्रधानता होता जुग आज ये सब जिनस तम प्रधान हो जाए। तेणु मुझे विषय कहवाई परमात्मा चोरी डाकू आदि करते नहीं। मनुष्य निजर चरित्र अनुसार चोरी कर डाकू कर मिछ कहूँ दगाबाज कर। तेणु आम ए विषय जानलु जे परमात्मा ए सब कम करती। परमात्मा आम कह परमात्मा जन को खावाई दौना पिलाने जन्म कले बापा माँ 2-3टा पिला जन्म कले खावाई दे पारना से दिन में 200 टंका रोजगार कर पिला को खावाई दे पारि कौन। तेणु आम जे कहवा सी विकार बशवर्ती पिला जन्म कर सी खावाई दे पारना। तेणु ये सब विषय आम कहवा माने आम परमात्मा के नाम रे निंदा करिया। ये शरीर कहते ना देखु ये शरीर बापा माँ जन्म देते बापा माँ विकार जीवा फल आमको जन्म देते। तेणु आम आम कर्म नहीं आसचु भल कर्म कले भल फल पाइब खराब कर्म कले खराब फल पाइब। तेणु आपण आम विचार करिया कथा जे
ଏସବୁ କାମ ପରମାତ୍ମା କରିନାହାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ମହାନ କାମ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରମାତ୍ମା କେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଯେଉଁ କାମ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିଥାଏ ତାହାର କର୍ମ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ କରି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟ କହିବାନି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ବିଷୟରେ। ଏ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯେମିତି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କହୁଛୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କହିଲା ମାନେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାମ, ଯେତେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଆମେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରୁ କରୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ବହୁତ ସୁଖରେ ରହିବୁ ମାନେ ଆମେ ଶତପ୍ରଧାନ ରହିବୁ। ପ୍ରକୃତି ଶତପ୍ରଧାନ। ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେଠି ବିକାର ନାହିଁ। ଏଭଳି ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ତ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବା ପାଇଁ ହେବ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହେବ, ପବିତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ହେବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଭିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପରେ ଷୋଳକଳା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ। ଏ 5ଟା କ୍ୱାଲିଟି ହେଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ତାକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ନଚେତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବାନି କିମ୍ବା ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବାନି। ଯଦି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପବିତ୍ର ରହିବା, ଦୈବ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେତା କମ୍ ହେଇ ତଳକୁ ଆସିଛି। ତଳକୁ ଆସିଲା ମାନେ 2 କଳା କମିଗଲା। କମା ପରେ ଆମେ 14 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲୁ। ଆଉ ଆମେ ସର୍ବଗୁଣରେ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲୁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ଆମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସର୍ବଗୁଣ ଷୋଳକଳା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରହିବୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଗୁଣରେ ଆମେ କମ୍ ହେଲେ ଆମେ ତେତାକୁ ଆସିଲୁ। ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଦ୍ୱାପର ହେଲା ଆମେ ବାମ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିତ୍ରର ବାମକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ବାମକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଲା। ଆମେ ବିକାରରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଲୁ ଏବଂ ବିକାର ବିଗିନିଂ ହେଲା ଏବଂ 8 କଳା ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲୁ। ଏବଂ କଳିରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା କଳା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିକାରର ଷ୍ଟପ୍ ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମେ ସର୍ବଗୁଣରୁ ଗୁଣ
पूरापूरी शून्य नहेले सुद्धा आमे किछि गुण रहिछु सेतिपई आमे बाबाको ज्ञानକୁ आसछु तेणु बाबाको ज्ञानକୁ आसिକି आमे अनुभव करछु जे आमे कଳି जुगरे एकदम कला शून्य नहेले मध्य किछि कला रहुछि तेणु आपण माने एई संगम जुगरे पुणी संगम जुग छोट पीरियड जो परमात्मा आसछन्ति हमको पढ़ाया पाए परमात्मा काम है पतितरु पावन बने मु आपण मानकु लास्ट क्लास रे कहितली परमात्मा काम है पतितरु पावन बनेगा तेणु परमात्मा आसछन्ति पतितरु पावन बने पाए तेणु यही समय आमे ज्ञान जुग धारणा सेवा चारिटा अपरे आमर मार्क जदि आमे सर्वगुण संपन्न बा 100% सब गुण को धारण कलु तेबे आमे सर्वगुण संपन्न है सत्य जुग को जाई पारियो क्रमन से आमे तो बाबा मामा तो जीवे किंतु आमे मध्य चेष्टा कले जाई पारियो तेणु ए समय आमको धारणा आमको करिया पाएबो से बाबा जिनपी सर्वगुण संपन्न गुण सागर पतित पावन दुखर्ता सुखर्ता दिव्य बुद्धिदाता दिव्य चक्षुदाता तेणु आम को दिव्य चक्षु मध्य दीचन दिव्य बुद्धि मध्य दीचन कौन पाई ना आम मनुष्य देवता हो पार तेणु यही समय जदि आम संगम संगे परमात्मा जिते आसते परमात्मा जुगे जुगे आसते परमात्मा संगम जुगे आसते प्रति दुनिया को पावन बनया पाए एवं आम समस्त गाइड बनकर ब्रह्मा शरीर माध्यम ब्रह्मा दादा लेखराज ब्रह्मा नाम रे आपण माने ब्रह्मा को देखते मनीष अपन ब्रह्मा को देखते एक मनीष शरीर परमात्मा आसते आसिक परमात्मा आसिक परमात्मा यहीटा ये ब्रह्मा ये एक साधारण मनुष्य आपण ब्रह्मा को निश धाड़ी रखा देखते हाथ में वेद रखा तेबे ब्रह्मा आम भली एक मनुष्य किंतु परमात्मा अनुसार बर्तमान एक परमात्मा निराकार तेणु सी एक शरीर आधार नहीं कि आम मान को गीता ज्ञान दौरान आमको तम प्रधान सत प्रधान बनवाई कहते आमको देवी देवता बनवाई तेणु आम पवित्र रहा दैव गुण धारण करिया तेबे देवता हो पार तेणु यही संगम जुगे आमर परमात्मा आमर साथी परमात्मा आमको पढ़ाऊँ परमात्मा हर पल रे आमर साथी अच्छा तेणु आम जदि चाहबा निजको शतप्रधान बन पारिया श्रेष्ठ बन पारिया जदि श्रेष्ठ बन पारिया आम सत्य जुग को जीव तो यही समय सिलेक्शन होची सिलेक्शन माने दुनिया रे इलेक्शन है कि बाबा आमको ये सिलेक्शन करते आम आम जिते ज्ञान ज्ञान बहुत उच्च कोटि परमात्मा ज्ञान को जिते धारण करवा सेते आम देवी देवता हो पार सेते उच्च पद पाई पार तापरे आपण मैंने परमात्मा यही समय कौन करछन्ति ना तीनटा काम करछन्ति गोटे ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना शंकर द्वारा विनाश किंतु आगे नुआ दुनिया बाबा नुआ दुनिया स्थापना करछन्ति
तापर पुराना दुनिया विनाश हम तापर विष्णु द्वारा आपण ये चित्र देखुं परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 जन को रचना कर रचना कले सूक्ष्मतन को रचना कले सूक्ष्मतन को रचना कलापर ब्रह्मा द्वारा स्थापना काम कर विष्णु द्वारा पालन काम कर शंकर द्वारा तेणु यह एमती कहुपे पालना स्थापना विनाश एवं पालना ब्रह्मा द्वारा स्थापना ब्रह्मा को सूक्ष्मतन देखते सूक्ष्मतन ब्रह्मा तो रही सी बर्तमान ये स्थूल जगत थे एवं सी फरिश्ता हो जाती तेणु ब्रह्मा कौन से मनीष ब्रह्मा को मनीष देखा जाए ब्रह्मा कहीं नुहे आउ प्रजापिता ब्रह्मा जहाँ को शरीर परमात्मा आधार नहीं तापर आमे आमे आम समस्त ब्राह्मण मान को जन्म देते परमात्मा पढ़ुंट ब्रह्मा थ्रू रे आसिक ब्रह्मा मुख द्वारा ब्रह्मा को ये स्थूल दुनिया थे एवं एबे फरिश्ता होती एवं सत्य दुनिया रे पालन करिए किए ना विष्णु द्वारा शंख चक्र गदा पद्म ये देखाई ना शंख चक्र गदा पद्म शंख माने ज्ञान ध्वनि करेंगे आपण समस्त ज्ञान शंख बजेबे कहीं दुनिया रे कहबे नहीं जे आमे परमात्मा को जाननु परमात्मा को जानिबा परमात्मा आसचंती समस्ते जानिया उचित कारण परमात्मा आसिक यही गीता ज्ञान दौरान तेणु शंख आम समस्त को शंख ध्वनि करिया चक्र सुदर्शन चक्र सुदर्शन शो को देख आम देवी देवता थिलु तापर क्षत्रिय हलु तापर वैश्य हलु शूद्र हलु तापर ब्राह्मण हलु ब्राह्मण ये संगम जुगे एवं आम पुणी देवता हब तेणु ये संगम जुगे ट्रांजिशन पीरियड आम चाहिए साहुकार प्रजा हो पार राजा हो पार महाराजा हो पार चाहिए साधारण प्रजा हम आम पुरुषार्थ अनुसार आमको ये कम करने पड़ो सुदर्शन चक्र तापर गदा गदा 5 विकार को जीतवा आम जीति सारी ब्राह्मण मान को दिहानी कहीं ब्राह्मण आज अच्छा काली से ज्ञान छाड़देवे तेणु आम ब्राह्मण न दिखाई देवता को दिखाई कहीं ना देवता माने से जदि आम जी भी ज्ञान को धारण कर जदि देवता हम तबे से ये अस्त्र शस्त्र एक्चुअली ब्राह्मण मान तेणु ये मन रखा होची आम सब ब्राह्मण आम ये अस्त्र शस्त्र को व्यवहार करूँ किंतु आमर स्थायित्व निर्भर करे तेणु आम जदि परमानेंट रहलु बाबा ज्ञान को शुणलु धारण कलु तेबे देवता हो पार शंख चक्र गदा पद्म कमल पुष्प भाया जमी आपण मैंने जानते पद्म केबे केबे टिके पानी टोपे रखेनी जदिव पंकुर दात किंतु तार पंख सहित पंख सहित संपर्क नहीं आम ये आम ये पंकिल दुनिया रहा किंतु बुद्धि रक्षा आमको ये दुनिया छाड़ी जबार अच्छी आमको पवित्र हबार अच्छी तेणु शंख चक्र गदा पद्म आउ मुकुट मध्यम विष्णुकर हूँ विष्णु हूँ लक्ष्मी नारायण तांकर मुकुटटा हूँ आप देखो गोटे रत्न खचित मुकुट अच्छी आ गोटे अच्छे
ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ। ପବିତ୍ରତା ମୁକୁଟ ଯଦି ନ ରହିବ ତେବେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ପବିତ୍ରତା ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାଳାକୁ ରୁଣ୍ଡମାଳା କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ ମାଳାରେ 8 ପାଶୁଇତ ଅନୁସ୍ରାବେ ଏବଂ ଉପରେ ଫୁଲ ଅଛି। 8 ବା 108ର ମାଳା ବି ଥାଏ। ତେଣୁ ଯୁଗଳ ଦାନା ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ 8 ଜଣ ଏବଂ ଫୁଲ ହେଲେ ବାବା। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଇପାରିବୁ, ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବ। ଯଦି ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଯାଇପାରିବୁ। କାରଣ ସତ୍ୟ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହେନି। ସାହୁକାର ପ୍ରଜା ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ରାଜ ପରିବାରକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାବା ତ ସଦା ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଆମକୁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଆମେ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ କେଉଁଥିରେ ଆମେ ଲଗାବଯୁକ୍ତ ହେବୁନି। ଯଦି ଲଗାବଯୁକ୍ତ ହେବୁ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଇପାରିବୁ। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହିଥିଲେ ନା, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କେମିତି ନାରାୟଣ ହେବା କର୍ମାତୀତ କେମିତି ହେଲେ? କର୍ମାତୀତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୟାଗୀ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବଫାଦାର ମାନେ ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୟାଗ ମାନେ ସର୍ବଂଶ ତ୍ୟାଗ। କୌଣସି ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବସ୍ତୁ ବୈଭବରେ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ବ୍ରହ୍ମା ବା ଶିବ ବାବାଙ୍କର କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁ କଥାରେ ଇଏ ବାବା। ବଫାଦାର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତାଙ୍କର ହର କର୍ମ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ସର୍ଭେଣ୍ଟ। ନିଜକୁ ୱାର୍ଲଡ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ୱାର୍ଲଡ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବାଧାରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପଞ୍ଚଟଙ୍କା କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା 3ଟା ଷ୍ଟେଜରେ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଦେହାତୀତ, ଗୋଟେ ଶରୀରାତୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ। ଏଇ 3ଟା ଷ୍ଟେଜ ଯଦି ପାଇବେ ଆପଣ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ତ ଇଏ ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ। ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ। ଦେବୀ ଦେବତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧା ଯେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧା ବଡ଼ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବେ। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ପିଲାଦିନର ଚିତ୍ର ନାହିଁ। ଏଇ ଭାରତରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୃଥିବୀର ସ୍ଥାନ ରହିବନି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ। ପରେ ରାମ ସୀତା ହେଲୁ। ତାପରେ ଦ୍ୱାପରେ ଭକ୍ତି କଲ ଏବଂ କଳିରେ ଭକ୍ତି ବିକାରରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି କଲ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ନେଉଛି। ଆମେ କଣ୍ଟାର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶୋଇଛୁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା କଥା ଆମେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶୋଇଛୁ
ତାପରେ ଆମକୁ ଏ କଣ୍ଟା ସଜା ପରେ କିଏ ଉଠେଇବ? କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ ବନେଇବାଲା ବାବା ଅଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ମାନେ ବିକାରର କଣ୍ଟା। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବୁ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବୁ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବୁ, ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ୟାଦ କରିବ, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଯିବ। ତେଣୁ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ କଳା 16 କଳାରୁ 2 କଳା ବା 1 କଳା ଆମର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଆମେ ସେତେ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେଇପାରିବା। एक बाबा दूसरा न के, ये श्रुति रखो। मैं और मेरापन को त्याग करे, ते और तेरापन मैं और तेरे परिवर्तन गोटे अक्षर ना परिवर्तन। तेणु बाबा आम सब जिनिस समर्पण भाव बाबा सहित जदि समर्पण भाव रष्टि जदि आम रहा तेबे आम देवी देवता हो पार। तेणु ये 84 जन्मर कहानी ये भारत रे ही आम भारत रे सत्यता केवल भारत रे रहिबो। तापरे विभिन्न धर्म आसचंती, इब्राहिम आसचंती, बुद्ध आसचंती, जीशुख्रीष्ट आसचंती। सेमानक संख्या बढ़ीगला कहीं ना विकार बर्तन बहुत जोरसोर से चलती। तेणु यही सब कथा को मन रखी आम जदि आम मन रखिपर तेबे आम देवी देवता हो पार। तेणु आमको मन रखा हम जे परमात्मा मु कही ना ये चित्र शंकर किए? शंकर आम तपस्या करिया। शंकर को आप देखुं सापरे शंकर गलार साप अच्छे माने साप को बशीभूत कर पारिया, इंद्र को बशीभूत कर पारिया, बाघ चमरे बसिया, विकार पर विजय प्राप्त कर पारिया, तेबे आम शंकर हो पारिया। तेणु यही सब विषय आपण मैंने जदि बुझीपारे तेबे निश्चित भाव में आपण मैंने परमात्मा कर्तव्य कौन से खराब कर्तव्य ना। परमात्मा आसुँच, परमात्मा परम पिता कल्याणकारी समस्त प्रति कल्याण करछन्ति। तेणु से आसुँच आमको कल्याण करने। तेणु आम मैंने ये सृष्टि चक्र पुणी 5000 वर्ष सबु धर्म वाला माने ख्रीस्टान माने मानते। ख्रीष्ट आसवार 3000 पूर्वे भारत स्वर्ग थिला। ये भारत स्वर्ग थिला, आ कौन सी देश कहना स्वर्ग थिला बोली। तेणु ये भारत स्वर्ग थिला। एबे भारत स्वर्ग होवाई जाऊँचे। जमी कहते 2 बिल्ली लड़े माखन भारत को मिल, इंग्लैंड रशिया आदि लड़े भारत स्वर्ग हम। तेणु ये परमात्मा जी आम पछपटे आप देखते से परमात्मा निराकार प्रजापिता ब्रह्मा शरीर आधार नहीं आसिक आमको देवता बनाऊँच। परमात्मा कर्तव्य महान। तेणु ये कर्तव्य को मन रखा उचित। सृष्टि चक्र 5000 वर्ष 5000 वर्ष परिवर्तन हो 3टा जिनस हो सृष्टि चक्र आ प्रकृति पुरुष। ये कारण ये होती आम जमी कहूँ जे आगे कुकड़ा ना आगे अंडा, आगे कुकड़ा कही पारानी आगे अंडा नथिले कुकड़ा हो पारानी, कुकड़ा नथिले अंडा हो पार। तेणु से बड़ी सृष्टिटा अनादि अविनाशी, आत्मा अनादि अविनाशी, परमात्मा मध्य अनादि अविनाशी। ये सृष्टि चक्र आम पाठ बजुचु। देवता देवतार क्षत्रिय वैश्य शूद्र एवं ब्राह्मण ये पुणी देवता हो।
ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅତି ମହାନ। ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଦରକାର, ତୃତୀୟ ନୟନ ଦରକାର। ତୃତୀୟ ନୟନ ଦେଖିଲେ, ତୃତୀୟ ନୟନ ନଥିଲେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି। ପରମାତ୍ମା ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯଦି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ନିଜର ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର ସାକାର ଶରୀର ଆଧାର ନେଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ଶରୀର ଆଧାର ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦାତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ, ନୁହେଁ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିନି, କଳିଯୁଗ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇନଥିଲେ। ଗୀତାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖା ନାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନରେ ଅବାଚ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ବାହାରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ କିଏ? ଯିଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆସନ୍ତିନି, କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ଆସନ୍ତିନି, କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତିନି, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିତା। ତାଙ୍କର କେହି ପିତା ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ପିତା ଥାନ୍ତେ ଦୁନିଆ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କେହି ପିତା ନାହିଁ। ସିଏ ଆମ କର୍ମବନ୍ଧର, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ ଆପଣ କାହାର ହାତ ଖୋଲି ପାରିବେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକି ଆମକୁ ଏ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନଦାତା ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଇପାରିବୁ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ମୁସଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ 5000 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି 5000 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ସବୁ ଆତ୍ମାର ପିତା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷର ଦେବତା ବନଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ପରମାତ୍ମା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଳରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା ହେବ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟିକି ଯିବେ। ତେଣୁ ହେ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ବିନାଶ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ, ସେ ସମୟ ବାହାର କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେବତା ହେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏତିକି କହି ବିରାମ ନେଉଛି।